Erokamano oganda mag Nyasaye. Shukrani sana wana wa Mungu. Waduoko erokamano maduong' ne Nyasaye kuom thuolo ma ochako miyo wa odiochieng' ma kawuono. Tunamrejeshea Mwenyezi Mungu kwa ile nafasi ameweza kutupatia siku hii ya leo. Kendo warwako uduto e misa mtakatifu ni. Na tena pia tunawakaribisha sana kwa ibada ya mtakatifu. Kawuono en Dominika mar 10 bang' Pentecost. Leo ni siku ya Jumapili ya 10 baada ya Pentecosti. Somo mokwongo wanwang'o kuom Baruch Paulus mtakatifu joote ne Jo-Korintho. Somo la kwanza tunatoka katika kitabu cha Paulo mtume katika Wakorintho. Wiye 12 kiewo 2 nyaka 11. Kuanzia 12 mpaka 1 hadi 9. 11. Owacho kama jowadwa, ung'eyo ka ne pod un jokafiri. Nasema ya kwamba ndugu zangu, mnajua wakati bado mlipokuwa wakafiri, ludhi ir kido mamono kuonde maniteroe. mlikuwa na mkienda zile tabia zenye ilikuwa nimewakataza mkienda. Emomiyo anyiso ni onge ng'ato mawuoyo gi chuny Nyasaye. Ndiposa nasema hakuna anayezungumza na roho ya Mungu. Mawacho ni Yesu mondo kuom. Ya kwamba Yesu basi nafasi ya hukumia ashindwe. Bende onge ng'ama nyalo wacho ni Yesu ni ruoth. Basi hakuna mwenye pia angeweza kusema kwamba Yesu ndiye mfalme. Mak mana kuom chuny mtakatifu. Bali tu kwa roho ya mtakatifu. Mich nitie mayore. Viko vile vitu tofauti. To chuny achiel nogo emomiyogi. Kamano tije nitiere mayore to itiyo gi ruoth achiel no. Na huyo roho mmoja ndiye anapeana hizo kazi tofauti zinaanza mtumikia Mwenyezi Mungu huyo mmoja. Yore tije bende opogore. Njia za kufanya kazi ni apeko tofauti. To en Nyasaye achiel nogo momiyo gini duto otimore kuom giduto. Na pia ni huyo Mwenyezi Mungu mmoja na anafanya hivi vitu vyote vinafanyika. Fwenyruok mar chuny to nomi ng'ato ka ng'ato mondo okonyrego. Kujitokeza kwa roho ilipewa kila mtu ili ajisaidie nayo. Ng'ato moro omi hulo rieko kuom chuny. Mwingine alipewa ule utabiri wa kutoa uerevu katika roho. Machielo to omi wach mar ng'eyo gik moko kuom chuny nogono. Mwingine alipewa ile kujua maana ya kutokana na hiyo roho. Moro oyudo yie kuom chunyno. Mwingine amepata imani kutokana na hiyo roho. Machielo onwang'o thieth kuom chuny achiel. Mwingine amepata uponyaji kutokana na hiyo roho. Moro ochiwne teko mar timo honni. Mwingine amepewa ile roho ya nguvu ya kufanya miujiza. Moro koro wach teko mar fwenyo chuny ji gi ng'ama chielo. Mwingine amepewa ile roho ya ile nguvu ya kujua kwa ya kuzungumza na roho mwenzake kutoka na mtu mwingine. Wadumo tok mayore. Wanazungumza lugha za tofauti ne ng'ama chielo. kwa mtu mwingine. Teko mar loko weche e dhok manyien ni ng'ato moro. Ile nguvu ya kugeuza ile maneno kutoka na yule mtu mwingine. Chuny achiel nogono ema timo gino duto. Hiyo roho moja nao ndio inafanya vitu vyote. Kendo pogo ne ng'ato ka ng'ato. Na pia inamgawanyia kila mtu kaka ohero. vile anavyopenda. Somo makawuono puonjowa ni ng'ato oyudo roho maler. Somo la leo linatufundisha kwamba mtu anapata roho safi. To konwang'o roho maler to ngimane nyaka lokre. Na akishapata roho safi na maisha yake mpaka badilike. Chon ne waluwo yore mag piny to kawuono waluwo Kristo. Zamani tulikuwa tunafuata zile njia za dunia, lakini sasa hizi tunafuata njia ya Kristo. Paulo wacho ni onge ng'at manyalo wacho ni Yesu en ruoth. Paulo anasema kwamba hakuna mwenye angeweza kusema kwamba Yesu ndiye rabii ka ok owuok kuom roho maler. Kabali kama hajatoka katika Roho Mtakatifu. Mano nyiso ni roho maler ema yawo chuny ng'ato ka ng'ato. Hapo inamaanisha kwamba Roho Mtakatifu ndiye anafungua roho ya kila mtu mondo oyie Kristo, ili kukubali Kristo. Mich ma wayudo bende opogore. Yale matoleo ya vipaji tunavyopata basi ni vitu tofauti. Mae momiyo Paulo ne ondiko ne Jo-Korintho. Hii ni posa Paulo aliandikia Korintho mondo puonjgi ni ili wafundishe ya kwamba hata obedo ni mich opogore, hata kama vile vipaji basi tofauti, to roho maler mamiyo wa michno en achiel. lakini ile roho safi inatupatia hivi vipaji ni mmoja. To Nyasaye ok mi ji duto te mich machal. Na Mungu naye hapatie kila mtu kipaji kwa kufanana. To omiyo ng'ato ka ng'ato kaka en owuon odwaro. Na anapatia kila mtu jinsi anavyotaka yeye. Mondo kanisa oyud teko. Ili kanisa pate nguvu. Mae momiyo Paulo ne ondiko ne Jo-Korintho. Hii ni posa Paulo aliandikia Korintho. Nikech ne nitiere pogruok e diergi. Kwa sababu kulikuwa na utengano katikati yao. Kuom mich mar roho maler. Kutokana na ile Roho Mtakatifu. Jomoko ne paro ni michgi duong' moloyo mag jomoko. Watu wengine wanafikiria matoleo yao ni makubwa kuliko wengine. Paulo koro nyisogi ni mich opogore. Paulo sasa anawaambia kwamba matoleo yako tofauti. To roho mamiyowa michno en achiel. Na hiyo roho inatupatia matoleo haya basi ni moja. Mano bende ema bedo puonj ne wan kawuono. Hiyo ndio sasa inakuwa mafundisho yetu ya siku ya leo.
Nitiere mich mang'eny ma Nyasaye omiyowa mondo wati godo ne eklesia. Kuna vipaji tofauti ambavyo ni vingi ambavyo Mungu ametupatia tufanyie katika kanisa. Machalo kaka puonj, Inavyofaa kama walimu, machalo kaka lemo ne joma tuo, na kama wale kuombea wagonjwa, chiwo ne eklesia, kujitolea kwa kanisa kod mamoko na vinginevyo. Onge mich maduong' moloyo machielo. Na hakuna kipaji ama matoleo kubwa kulingana na ingine. Mich gi duto gin kod tich achiel Hivi vipaji na matoleo viko na kazi yake katika kanisa. Kendo kelo duong' ne Nyasaye. Tena tunaletea Mwenyezi Mungu ukuu na utukufu. Paulo ondiko kowacho niya, Paulo anaandika tena akisema kwamba Roho Maler ya kama Roho Mtakatifu ema yawo mich ng'ato ka ng'ato ndiyo inafungulia matoleo ya kila mtu kwa kipaji na kutakikana. Omiyo kik wapimre kuom mich. Kwa hivyo tusijilinganishane kutoka na matoleo ma Nyasaye omiyowa ambao Mwenyezi Mungu amepatia. Kata kik wachajo moko. Ama hata tusidharau wengine. Wati gi mich ma Nyasaye osemiyowa. Na tufanye kazi na ile matoleo Mungu ametupatia. Gi hera na upendo kod bolruok. Na pia ukia kujinyenyekeza. Ka in jakom, kama wewe mwenyekiti, tich komnino gi hera, fanya kazi yako hiyo mwenyekiti na upendo. Moki ijaro jomoko. Kama hujadharau wengine. Ka in japuonj, kama wewe mwalimu, tich ni mar puonjno, fanya kazi yako ya walimu gi hera na upendo. Ka ok ijaro jomoko. Kama hujadharau wengine. Kendo kik itingri malo ni ing'eyo moloyo jomoko. Tena usijibebe juu ukisema kwamba wewe basi unajua kuliko wengine. Edend dhano ka wan kod fuon mang'eny. Hapa katika mwili wa binadamu basi tuko na viungo vingi. Wan kod fuon mopogore opogore. Tuko na viungo tofauti. Kendo fuon ka fuon nigi tijege. Na kila kiungo kina kazi yake. Onge odiochieng' mibiro winjo ka lweti wacho ni ober moloyo tiendi. Hakuna siku utakuja kusikia mkono wako nakwambia kwamba ni mzuri kushinda mguu wako. Kata wang'i wacho ni ober moloyo iti. Ama basi jicho lako likwambia ni nzuri kushinda sikio lako. Kama notimore dendi to dendi ok nyal winjo maber. Basi hiyo ikifanywa katika mwili wako basi wewe hauko sawa sawa. Kama no bende ng'ato ka ng'ato e kanisa nigi tije. Hii basi ndivyo kana pia kila mtu ana kazi yake kanisani. Ka wan gi hera kendo waduto watiyo kanyakla achiel. Na watu kuna upendo, kila mtu tunafanya kazi yote pamoja. Kanisa biro medore. Kanisa itaongezeka. Wabiro yudo gweth. Tutapata baraka. Wabiro yudo konyruok. Tutapata usaidizi. Kendo Nyasaye biro yudo. Na pia Mwenyezi Mungu pia atapata ukuu. Evanjili makawuono. Evanjili ya siku ya leo. Wanwango kuom Luka 18 matino chiko. Tunapata kutoka kwa Luka inaanza ndogo 9 hadi 14. Owacho kama. Nasema ya kwamba chieng' cha siku ile Yesu nogoyo ngero ni jomoko. Yesu alitania akisema alitoa fumba kiviwapigia wengine. Mane gipuore kendgi. Wenye walikuwa wakijisifu wenyewe. Kaka gin joma beyo. Jinsi walivyo watu wazuri. To ne gijaro jomoko. Na walidharau watu wengine. Ji ariyo noidho hekalu mondo gilem. Watu wawili walipanda hekalu ili wasali. Achiel Jafarisai. Mmoja alikuwa Mfarisai. Kendo machielo jasol usuru. Tena mwingine alikuwa mkota ushuru. Jafarisai nochung' kendo nolemo e chunye kama. Farisai alisema tena akasali na mume wake hivi. Nyasaye agoyo ni erokamano. Mungu nakuregesha shukrani. Maro ano kachal gi jok moko. Ya kwamba mimi sifanani na wengine. Okachal kod jomecho. Mimi sifanani na wale wanyang'anyi. Jowuondo. Wale wadanganyani. Jowuowo. Wale watu wa kusindikiza. Hata jasol usuru. Ama hata wale kuchukua ushuru. Kuom juma achiel atweyo diriyo. Kwa wiki moja mimi nafunga mara mbili. Kuom gik moko ma an godo achulo achiel kuom 10. Kwa vile vitu niko navyo basi mimi nalipa 1 kwa 10. Kendo jasol usuru nochung'. Basi ile mkota ushuru alisimama kumabor kendo ne ok odwaro kata ting'o wang'e malo. Tena mbali tena hakutaka hata kuinua macho yake juu. To nogoyo dho chunye. Na alipiga moyo wake. Kendo nowacho ni. Na akasema kwamba Nyasaye kecha. Mungu nihurumie. An najaketho. Mimi ni mtenda dhambi. Awacho ni jali nolor. Nakwambia basi huyu mtu alishuka. Nodhi dalane. Alienda nyumbani kwake. Osedoko maler moloyo machielo cha. Kama sharudi msafi kuliko yule mwingine. Ni mar ng'ama moting'ore malo. Kwa sababu ile aliyebeba juu. Nodwok piny. Ataregeshwa chini. Ng'at modok piny. Na yule mwenye amewekwa chini. Noting' malo. Atabebwa juu. Kawuono injili ma wabiro puonjore kuom wachno. Siku ya leo injili basi tutajifundisha kwamba nyiso wach maduong' ahinya. Inatuambia kitu kikubwa zaidi. Nyasaye ok rangi kuom duong'ni. Mungu hakuangalia na ukubwa wako. Mwanduni, mali yako, hata tichni, hata kazi yako. to rango ji kuom chunygi. Anaangalia mtu na roho yake. Jomoko ariyo ne odhi e hekalu. Watu wawili walienda hekaluni mondo gilem ili wakaombe. Achiel ne en Jafarisayo. Mmoja alikuwa Mfarisayo. To machielo ne en jasol usuru. Na mwingine alikuwa mkokota ushuru. Jafarisayo ne olemo. Yule Mfarisayo alisali.
To ne ok owuoyo gi Nyasaye. lakini hakuongea na Mungu. Ne opakore en owuon. Alijisifu yeye mwenyewe. Ne opimo ngimane gi richo mag jomoko. Aliangalia maisha yake na kulingana na dhambi za wengine. Kendo noyiero ni en ng'at maber moloyo. Tena alichagua ya kwamba yeye ni mtu mzuri kushinda watu wengine. Jasol ushuru. Yule mkota ushuru. Ne ok oyie ting'o wang'e malo. Na hakukubali kuinua macho yake juu. Ne ong'eyo ni ok onyal chung' e nyim Nyasaye. Alijua tu kwamba hawezi simama mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuom berne. Kulingana na uzuri wake. Mano emomiyo nogoyo dhod chunye kowacho Hiyo ni. ndipo nipige moyo wake akisema kwamba Ruoth kecha an jaricho. Mungu nisamehe Mungu nihurumie mimi mtenda dhambi. Yesu puonjowa kaka wuono ni Yesu anatufundisha siku ya leo. Jasol ushuru ne olor kendo ne odhi dalane. Kama yule mkota ushuru alishuka tena kaenda kwake. Kosedoko maler moloyo Jafarisayo. Aliporudi kwa msafi kuliko yule Mfarisayo. Ma puonjowa ni ng'at moting'ore malo Inatufundisha kwamba yule alijibeba juu nodwok piny, ataregeshwa chini. to man piny Na yule yuko chini nodwok malo. ataregeshwa juu. Nyithind Nyasaye, Mwana wa Mungu. kik wapakre ni wabeyo moloyo jomoko. Tusijisifu kwamba sisi ni wazuri kushinda wengine. Ka waneno richo mar jowetewa, Ukiona dhambi ya wenzetu, mondo kik wachal gi Jafarisayo. basi tusifanane na yule Mfarisayo. Wasikru duto ka wan piny. Tukue sisi watu tuko chini saa zote. Bedo piny en ng'eyo ni ngimawa duto nyalo bedo mana kuom ng'wono mar Nyasaye. Tukae kwetu chini, basi tutajua kwamba ni huruma ya Mwenyezi Mungu. Kendo wan duto wan joricho. Tena sisi sote tunatenda dhambi. Kendo wakwa Nyasaye mondo kechwa. Tena tunamwomba Mwenyezi Mungu atuhurumie. Nikech Nyasaye ohero chuny ma oyie richone. Kwa sababu Mungu anapenda ile roho inayokubali dhambi zake. Jasol ushuru Yule mkota ushuru ne owacho mana weche matin. alisema tu maneno mengine chache tu. Olemo mare ne Nyasaye orwako. Na ile maombi yake Mungu alikaribisha. Nikech ne owuok e chunye. Kwa sababu ilitoka ndani ya roho yake. Mowuok e yie kod ng'eyo richo. Imetoka kutokana na ile imani yake na kujua kwamba amefanya ametenda dhambi. Omiyo oganda mag Nyasaye, Ndiposa wana wa Mungu, ka ilemo, ukisali kik ipakri. usijisifu. Ka itimo ber, Kama unafanya vizuri, kik ipakri ni ber moloyo jomoko. usijisifu kwamba wewe ni mzuri kushinda wengine. Ka iwuotho gi richo, Kama unatenda na dhambi, kik iluor. usiogope. Duog ir Nyasaye. Rudi kwa Mungu. Bed gi chuny ma oyie kwayo ng'wono. Kuwa na ile roho ya kukubali makosa. Kanisa mar adier mar Nyasaye ok en mar jomaler kende. Ukweli kanisa la Mungu si wale watu wa ukweli tupu. To en ot ma joricho bire mondo giyud kecho kod Ni nyumba ambayo wale watenda dhambi wanakuja ili wapate huruma na pia wasamehewe dhambi. To ka wabiro e kanisa, Na tukija kanisani, to kik wabi mondo ji onewa. na tusikuje ili tuonekane. Kaka wan joma lemo mabeyo, Jinsi sisi ni watu tunasali vizuri. wabiro mondo wayud ng'wono. Tumekuja ili tupate ile huruma. Kik wapim jowetewa kuom richogi. Tusilinganishe wenzetu na dhambi zao. Nikech wan duto Kwa sababu sisi sote wadwaro kecho mar Nyasaye. tunataka ile huruma ya Mwenyezi Mungu. Ka watimo ber, Kama tunafanya vizuri, wapar ni en ng'wono mar Nyasaye. kumbukeni hiyo ni huruma ya Mwenyezi Mungu. Ok en duong'wa. Sio ukuu wetu. Waduto wanyalo bedo kaka Jafarisayo. Sisi sote tunaweza kuwa kama yule Mfarisayo. Kata kaka jasol ushuru. Ama hata yule mkota ushuru. Yesu oluongowa Yesu anatuita. ok mondo wapakre, Yesu yetu kama tujisifu. to mondo waduog ire gi chuny Lakini turudi kwake na roho. ma obet piny kendo gi chuny motur. Ya ambayo imeketi chini tena ni roho ambayo imekuja kutulia. Ka wayie richowa Na watu kukubali dhambi zetu. kendo wakwa Nyasaye mondo Na kechwa, pia tukimwomba Mwenyezi Mungu pia tuhurumie. to Nyasaye Na Mungu ok bi weyowa. hata tuache. Obiro ng'wononwa. Anatusamehe. Obiro miyowa ngima manyien Anatupatia uzima mpya. kod kwe, Na kutulia, utulivu. kendo obiro miyowa ng'wono Na anatupatia ile huruma mar wuotho kode pile ya pile. kutembea na yeye kila siku. Kok kamano oganda mag Nyasaye, Basi mbali na hivyo wana wa Mungu, wabiro dhi kod misa mtakatifu tutaendelea mbele. mbele na ibada mtakatifu. Mano e wach Nyasaye. Yes.